Nasimang sakanti kon sang satai. Dalni getal gepa ya video na chakswa. Anda kemang dalni ya video dir perang. Anchingni India o need paper leak ong ani geman. India o ya need paper leak ong ani selo. Dingtang state rango biap rango protest ka rally ka wanda ka parang khod ka. Wa sumoy rango na maintenance nung angjo. Opposition party rang ba? Education Minister Dharmendra Pradhan ko antangni chiaro achungi dongani mamung like ongjajo. Pit ongjajo bede resign kabo ni mung demand kajo. Ramarongosan abokat chika ongja protest ka ongja social media rang ba online rang ba Education Minister ko resign kana nangani mung campaign ka gaprang babang pretjo. Daona kangkang bayo bostong kuya bon kujengar peramo. Yani gaman na simana nga ya video ko raba. Reperang ya need paper leak ong ania silo. Na simana nga bon ne CM da kema agar na kada nang nagcha ha. Ya ko CM detail rang ko bon ne agar ta nga ore video ba bakrogen. Jerang na simang ni soya video ko nina arat gen mo. Ina arat to may dakno skip kay mong ba tong sa da kemang ni soy gen. Uni gaman sa na simana nga main point ko rabaya mo. Video ko na simang chugumuk nyang bor pena. Yan need paper leak ong ania selo. Dingtang step rango biap rango student rang frustrate ong imong bamog isko suk jania selo. Susat ka parang ba dunga. Antang tangi jangyang ko gumat ka parang ba dungjo. Yan ayaw non planisa. Namenduk ni mo magapa pa na aro bini janggi tanga gemag na nosto bonjo. May dakuna mo janggi de manide ge sa koson manaya. Yan 칭님 만대 장기 등사 먼저 거래 아로 만다페 농저 가야 돼. 예를 심카 동자 뭐 가리 타야 동자 브레 쪼거데 등탕 talko bre emang tekna kata. Uni geman antani janggi tangani kuba simsak tananga tanaba khasana nanga. Antani janggi gematani mamung solution ongjaya de. Maiba mangsa de bengpa sa suminam gepa solution onggen. Uni geman wa samai rangko sengna nanga mandere. Immediate decision mamung ko para nakta nangja. Daudiya student rangara mamung chanchina changja mo. Barita sal somoina exam ko sena kata prepare kaso ha. Aron tang chanchina ko dongina ba tunga chimkon. Ong jode ma parang oni pressure ong ina ba dunga mo. Warang tangni gisko na me chanchina changjani aselon tangi jangiran kon bishonde gematcho. Yan nakapa ubosarang ang pujokan chini India. Yan need paper leak ong ani aselo. Ya ja kitam tarikon I need paper ni test dong genchom. Hindi ba ko ngat na kata man jajok mo paper leak ong ani aselo. Nakemang ya leak ong ani jakman de rokomari rakapa ubos sarong angjok. So jingong ong ang pulso kan sini India protest kani aselo. Ya ja korupchet tariko ya need paper ko retest kana kata. May dakapa solution ko rana nga kamran ko kana nga dingtang step rang ko Raimang kam kana kata meeting kajo. High level meeting mga kana mo. Civil Aviation Minister, Defense Minister, aro dala cabinet minister ang dunga, BGP ni. Bisong apsan golpoy mong ba, ya jani koruk sa tariko, retest kana nga ni mong gitrang pa fix kajo. Anda kaya mang daalo dung tang mancha, nakna kata mantaya ko borang ko kengera pena. Ya need paper ko, sena kata, Maya takapa decision kor ana prepare ka ana. Tadi ye need paper kor perang India ni Air Force rang sa handle ka gno bisong sa je biapo print ka gen bisongan donggen aro wani ko bulletproof karira flaming ba bisong sa supply ka gen. Chanchini bor perang daode ya kam ko anchini Indian government rang Air Force rang ko sa jakhala nang plane jo. Basa ko ba de army ko ba jakhal gen. Navy rang ko ba jakhal gino wan nakabo bosta ko nagsoy mo. Tao diyan Air Force rang sa need paper ko de gario bulletproof ra plane ba swagena ni mang talo ko borang ko ningar pera. Government is now reportedly considering a high security plan involving the Indian Air Force. Yes, Indian Air Force aircraft could be deployed to transport question papers of the national eligibility come entrance test. Yan gesa development koborong news nga. Ancingo
Airforce ni manderang soal jawab wa khoda kana manjan diba Indian government ni Indian minister ni jana patani kita de rebeng pa sal sumuyo ya ja koluksa tariko NEET exam ko sena kata NEET paper ko distribute kana de Airforce rang ko ठीक कहानी मागाना खरक ना कता माना यानी के मंदा ओदे सोशल मीडिया रंग ना कता मानिंगा टीवी रंगो न्यूज़ रंग खरक ना कता मानिंगा opposition party public रंग बा criticize खास खाइन जो माइनी के मन Airforce रंग खोसा खास खाइन गानी ना तो मंदिर रंग खमा जामा जे कौन student रंग public रंग demand खाइंगा वा खोदक ना नंगा चम दिबा वरंग खोदक चे बिचों दुनिया दुनिया नि मागाना खरक ना कता मानिंगा मो जे रंग कौन punishment खाना नंगा arrest खाना नंगा warang ko khaja maini geman education minister Dharmendra Pradhan khora reason khacha ya ya ko bagan skhain jo reason khana nanga ni mung aga ni mo taudi ya de bon ko jenga isu de rebeng pa sa sumbu agya aro ya obo sa de dausanong ja rang pa sa sumirang ba ye paper te likonga ni paper likong bar donga gapan exam nang ba likonga ya likonga ni ko dingtang mansa union government rang jerangan government no donginga mo jerangan ni rokinga system ko change kana kata nanggen yani root cause mai ni gaman nakapa obos tong ya wa ko sa ni nanggen wa ko sa tarina nanggen ja thungko but try mung ba ina kata nanggen mo mai ni asal nakapa obos tong ya ko dak just batte rebeng pa sa sumai ba apsan nakaigen uni gaman ya kam ko na medege makangchi ongat na de government ni jakon ong arpera anting public jakong jamo barik tabal lak student rang yak jam ko segen bisuni life rang anden ong grama kadara kaya mo maina nenge de kemang kostong emang na main prepare ka suinga aron tarang ni songan nirang ambassador rang dongwarang ko susogat na kata warang ni aselo namnek chai meng ba dingtang biap rango protest kana nga aro yako ribam kana nga tharidap na nga nambatim kang chiong wat na katan gaba ko bisong demand kaya unbaksana education minister Dharmendra Pradhan kode reason kana nga nimong demand kaya mo hindi ba yani gaman at sini Indian government mamung ko ba reply kada dongja dingtang man sa bisong reply kada ba niksona katama na antani mistake ko bisong mo accept ka jenga opposition party rang kosa ulta bisong ba eta khas kaya yan na kiyong iya sini India derpera na simang ba ang ni comment section yan naman golpot na kataman gyan mana tepat na simang nga bang pa sal sumiba maya da pa obos tong ya warang ko wiat na kata joton ka gyan aro manggapan ko borong jor perang minjalo walo USO ketal gepa rocket ko test ka sumoyo blast song uba hon na katamana USA Florida ya ko mandirang bibira na katam paljaya rocket an ma boman ma na simana nga video ko na tingnan na simang ba ya video ko na many bo ang niya ko observe ka ani kita de rocket katan nekten ka ketal pa rocket ni mga mo ya ni gaman na simang ba ang ni comment section biat na kita magyan anda kaya mang dali ko perang di yarangsan ni sing ba sa kantir perang kon matela